आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत आनी जपान हांणी धोरणात्मक तेल सांठवणूक वाडोवपाक आनी सागरी वाहतूक सुगम करपा खातीर उर्जा भागीदारीची घोशणा केल्या. अस्तंत आशियांतल्या संकश्टाच्या फाटभुंयेर सरकार फुडल्या एका वर्सांत तेल रिफायनिंग क्षमता वाडोवन वर्साक 300 दशलक्ष मेट्रीक टनाचेर व्हरतले. 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचेर विचार विनिमय करपा खातीर पंचायती राज मंत्रालय आज नवी दिल्लींत राज्यांच्या पंचायती राज मंत्र्यांची एक राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. वर्सुकी श्री अमरनाथ यात्रा सकाळीं जम्मू आनी काश्मीरांतल्या पहलगाम आनी बालटाल ह्या दोनूय मार्गांतल्यान सुरू जाली. फिफा संवसारीकरण सर्तींत पुर्तुगाल प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावला. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान भारत आनी श्रीलंका हांचे मदीं जावपी कस लावपी क्रिकेट माळेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. आतां पुराय खबरो. भारत आनी जपान हांणी धोरणात्मक तेल सांठवणूक वाडोवपाक आनी सागरी वाहतूक सुगम करपा खातीर उर्जा भागीदारीची घोशणा केल्या. दोनूय देशांनी आशियांतले जापसालदार शक्ती आनी मुखेल उर्जा वापरपी देश म्हूण उर्जा सुगमताक जोड रित्या घटमूट करपा खातीर मेळून काम करपाचो आपलो सामायिक उद्देश उक्तायला. भारताचे पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्रालय आनी जपानचे अर्थवेवस्था वेपार आनी उद्योग मंत्रालय वेगवेगळ्या उपक्रमांचेर सहकार करतले. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें, वर्सुकी शिखर सभेन अर्थीक सुरक्षे संबंदीत जायते निर्णय निमाणे केल्यात. फाटल्या वर्साच्या वर्सुकी शिखर सभे उपरांत 120 मायल्स बिझनेस टू बिझनेस समजिकाय कबलातींचेर सयो जाल्या अशें तांणी सांगलें. The current geopolitical climate, our two countries cannot but recognize and reaffirm economic security as one of the foundational pillars of our relationship. And during the discussions, it became clear that both leaders were on the same page when it came to recognizing the overlapping nature of the supply chain challenges that they face, and hence the need for making common cause and developing reliable and unstressed supply chains. The Economic Security Declaration that was agreed and gives practical guidance to further strengthen project-based economic security cooperation. भारत आपली रिफायनरी क्षमतेचो नेटान विस्तार करता अशें पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. ते काल नवी दिल्लींत एका पत्रकार परिशदेंत उलयताले. पुरी हांणी म्हायती दिली की फुडल्या 6 ते 12 म्हयन्यांत देशाची रिफायनरी क्षमता वर्साक 300 दशलक्ष मेट्रीक टन मेरेन वाडयतले. 10 वर्सांच्या काळा उपरांत पयली ग्रीनफील्ड रिफायनरी स्थापन करतात अशें तांणी म्हळें. We have different projects, including refineries, which are at an advanced stage, and over the next 6 months to 2 years, they will be implemented. Those taken collectively would bring our refining capacity to about 300 million metric tons per annum. Now, this in and of itself is a noteworthy and remarkable figure, but if you see that in the context of what's happening in other parts of the world, it becomes more noteworthy. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आज कोलकातात अस्तंत बंगाल विधानसभेच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यां खातीर 2 दिसांच्या मार्गदर्शन कार्यावळीचें उक्तावण करतले. ह्या कार्यावळीचो उद्देश नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक संसदीय आनी वैधानीक कामकाजाच्या वेगवेगळ्या बाबींची वळख करून दिवप आसा, जशें की समिती वेवस्था, वित्तीय नियंत्रण, संसदीय विशेष अधिकार आनी विधिमंडळांतले उदेपी डिजिटल उपक्रम. ही कार्यावळ आमदार, पिठासीन अधिकारी, संसदीय तज्ञां मदीं संवाद आनी अनुभवांची देवाणघेवाण करपा खातीर एक मंच उपलब्ध करून दितली अशें लोकसभा सचिवालयान सांगलें. ह्या 2 दिसांच्या कार्यावळीन विधिमंडळाच्या कामकाजाचे मुखेल आंगांचो आस्पाव करपा खातीर तांत्रीक सत्रांची माळ आंखल्या. ह्या उक्तावण सत्राक राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री शुवेंदू अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर रावतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचेर विचार विनिमय करपा खातीर पंचायती राज मंत्रालय आज नवी दिल्लींत राज्यांच्या पंचायती राज मंत्र्यांची एक राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंग ललन सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला आनी केंद्रीय राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल हांच्या उपस्थितीन ही कार्यशाळा जातली. ह्या कार्यशाळेन वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागान जारी केल्ल्या 16व्या वित्त आयोगाच्या ग्रामीण थळाव्या संस्थांच्या अनुदानाच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर मुखेलपणान चर्चा जातली. विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन ग्रामीण VBG रामजी कायदो 2025 हे देशभरांतल्या गांवांच्या विकासाक गती दिवपा खातीर, रोजगार मेळोवन दिवपा खातीर आनी ग्रामीण भागांतली उपजिविका घटमूट करपा खातीर उखलिल्लें एक व्हड पावल अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत आनी शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी काल आंध्र प्रदेशांतल्या तिरुपती जिल्ल्यांतल्या मुक्कावारीपल्ले गांवांत VBG रामजी कायदो 2025 अधिकृत उक्तावण केलें. त्या वेळार चौहान उलयताले. मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था। विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं। पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा। तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। वर्सुकी श्री अमरनाथ यात्रा सकाळी जम्मू आनी काश्मीराच्या पहलगाम आनी बालटाल ह्या दोन्ही मार्गांतल्यान सुरू जाली. ही यात्रा 28 ऑगस्टाक रक्षाबंधन सणाच्या दिसा सोंपतली. यात्रेकरूंचो पयलो पंगड काल कडक सुरक्षा बंदोबस्तान अनंतनाग जिल्ल्यांतल्या नूनवान आनी गंदरबाल जिल्ल्यांतल्या बालटाल ह्या जोड बेस कॅम्पांनी पावलो. युक्रेनान रशियान राजधानी कीवचेर केल्ल्या मोठ्या ड्रोन आनी मिसायल हल्ल्यांनी 27 जाणांक मरण आयलें आनी हेर 90 जाण जखमी जाल्यात. कीवच्या 30 वेगवेगळ्या सुवातींनी लुकसाण जाल्ल्याची नोंद जाल्या. तातूंत चड करून निवासी इमारती नागरी मुळावी बांदावळीचो आस्पाव आसा. युक्रेनान तांच्या नागरी मुळावी बांदावळीचेर केल्ल्या लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांक प्रत्युत्तर म्हूण हे हल्ले केल्ल्याचे रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलें. नैऋत्य मॉन्सून पुराय दिल्ली, गुजरातांतले आनीक कांय वाठार, उत्तर प्रदेशाचो उरिल्लो भाग, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाबांतले चडशे वाठार आनी राजस्थानच्या कांय वाठारांनी फुडें सरला. हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस गुजरात, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशान कांय सुवातींनी दाट उटंगरांचो अदमास उक्तायला. त्याच काळा खातीर छत्तीसगड, कर्नाटकांतलो दर्यादेगेवेलो वाठार, राजस्थान, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरळा, माहे, उत्तराखंड आनी विदर्भांतूय हवामानाची अशीच स्थिती उरतली. भारतीय हवामान खात्यान मुंबय, ठाणे, पालघर आनी रायगडा खातीर मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शिटकावणी दीत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पुर्तुगाल फिफा फुटबॉल संवसारीकरण सर्तीच्या प्री क्वार्टर फायनलींत पावला. कॅनडाच्या टॉरंटो शारान आज पुर्तुगालान क्रोएशियाक 2-1 अशें हारोवन निमाण्या 16 पंगडां मदीं सुवात मेळयली. मंगळारा डलासान जावपी प्री क्वार्टर फायनलींत पुर्तुगाल स्पेन आड खेळटलो. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान BCCIन भारत आनी श्रीलंका हांचे मदीं जावपी कस लावपी क्रिकेट माळेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. ही माळ 15 जुलय ते 27 जुलय मेरेन जातली. पयलो टेस्ट 15 जुलय गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर जातलो जाल्यार दुसरो टेस्ट 23 जुलय कोलंबोंत जातलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारत आनी जपान हांणी धोरणात्मक तेल सांठोवणूक वाडोवपाक आनी सागरी वाहतूक सुगम करपा खातीर उर्जा भागीदारीची घोशणा केल्या. 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचेर विचार विनिमय करपा खातीर पंचायती राज मंत्रालय आज नवी दिल्लींत राज्यांच्या पंचायती राज मंत्र्यांची एक राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. वर्सुकी श्री अमरनाथ यात्रा सकाळी जम्मू आनी काश्मीरांतल्या पहलगाम आनी बालटाल ह्या दोन्ही मार्गांतल्यान सुरू जाली. फिफा संवसारीकरण सर्तीन पुर्तुगाल प्री क्वार्टर फायनलींत पावला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो आसतल्यो सांज वेळा 6:30.